हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी है सुबह के 5:35 और हम सब अभी जा रहे हैं सनराइज़ देखने टाइगर हिल में। अभी तो बहुत ठंड है, जितना ऊपर जा रहे थे उतना ठंड बढ़ ही जा रहा था। फिर भी सनराइज़ तो देखना है, इसीलिए तो आए हैं दार्जिलिंग। এত সকাল সকাল উঠে রেডি হয়ে যে বেরিয়ে পড়তে পারবো এটা কিন্তু সত্যি ভাবিনি। আর অনেকেই বলছিল আজকে কুয়াশার জন্য নাকি সানরাইজ দেখাই যাবে না, কিন্তু আমরা তো মন থেকে চাইছিলাম যে সানরাইজটা দেখেই ছাড়বো, তাই বেরিয়ে পড়া। सिर्फ हम ही नहीं, हमारी तरह बहुत लोग देखिए जा रहे हैं टाइगर हिल में ये सुंदर दृश्य देखने के लिए। अरे कल के साला एक गुच्छा ड्राइवर बोलो क्या करिएगा जाके, बारिश होगा, ये होगा, वो होगा, कुआसा है। আমি বললাম যে দার্জিলিং থেকে টাইগার হিল তো বেশি অল্টিটিউড, তো মেঘ তো তার নিচে থাকবে, উপরে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ না থাকলেও টাইগার হিল উপরে আছে। হ্যাঁ হাওয়া দিচ্ছে মানে কি আর হয়ে যাবে, হাওয়া দিলে হয়ে যাবে। অনেকে অনেক কথা বলে, সেই কথাগুলোকে কান্না দিয়ে এগিয়ে যাওয়াটাই হলো জীবন। তেমনি গতকাল অনেক ড্রাইভাররা বলেছিল আপনারা এত কুয়াশার মধ্যে দেখতেই পাবেন না সানরাইজ, কিন্তু আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম। যখন দার্জিলিংয়ে এসেছি তখন সানরাইজ না দেখে যাবই না। এই দেখুন লেখাই আছে টাইগার হিল সানরাইজ অবজারভেটরি। চলুন এগিয়ে যাই। এই দেখুন আমরা যাচ্ছি টাইগার হিল সানরাইজ পয়েন্ট অবজারভেটরির দিকে, জোর বাংলা স্টপেজ থেকে। পারমিতা খুব এনথুসিয়াজম নিয়ে আমার সঙ্গে একদম পুরো টেক্কা দিয়ে উঠে গেছে। অভিষেক আর কৌশিক পিছনে আসছে। উই আর জাস্ট নিয়ারিং দ্য ডন টাইম। সানরাইজ হবে এনি মোমেন্ট। लेट्स सी इफ वी आर इन लक और नॉट। कोई चीज़ अगर आप शिद्दत से चाहते हो तो वो चीज़ आपको मिलता ही है। तार जन्य যতই বাধা আসুক আমাদের কিন্তু এগিয়ে চলতেই হবে। हम लोग चले आए हैं टाइगर हिल का सनराइज देखने के लिए। टावर नेटवर्क कनेक्टिविटी জন্য गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेंटेन्ड a very good mobile connectivity over here. Now we are getting 5G signal. ऊपर की तरफ उठने के टाइम बहुत लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए बोल रही हूँ अगर जब भी आप ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी नाक से इनहेल कीजिए ऑक्सीजन और मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकालिए, तो आपको देखना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो বন্ধুরা আমরা কিন্তু একেবারে টপে চলে এসেছি। আর চলো সামনে চলে যাই, কারণ এই সুন্দর দৃশ্যটাকে তো ক্যামেরা বন্দি করতেই হবে। बहुत टाइम से खड़ी हुई हूँ लेकिन अभी भी सनराइज नहीं हो रहा है। तभी गूगल से देखा कि 6:01 में सनराइज होगा, तो यही देखते हैं, इंतज़ार करते हैं सनराइज का। पूरा वीडियो देखना, एकदम स्किप मत करना, और कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताना। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। आस्ते आस्ते आकाशटा किन्तु आलोय आलो হয়ে যাচ্ছে, তার মানে আর কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু আমরা সূর্য উদয়টা দেখতে পাবো। দেখো চারধার কি সুন্দর লাগছে, আর সেই দৃশ্যটাই ক্যামেরাবন্দি করলাম শুধুমাত্র তোমাদের জন্য। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, একটু ধৈর্য রাখো, দেখতে পাবে অবশ্যই। বললাম না 6টা একে উঠবে। নাইস নাইস।
पार्वती पते हर हर महादेव। ভগবানের নাম নেওয়াটা সত্যি খুব স্বাভাবিক। এত সুন্দর দৃশ্য যে দেখতে পাবো এই দুই চোখ ভরে, সেটা কিন্তু ভাবিনি। अगर भगवान ने हम लोगों को ये सुंदर सुंदर आँख नहीं देते तो इतना सुंदर दृश्य हम लोग नहीं देख पाते। আমাদের কপালটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে একদম খেলা করেনি। আমাদের কপালটা এতটাই ভালো ছিল যে আমরা সকলে এই দিনটাতে এত কুয়াশা থাকা সত্ত্বেও টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে এত সুন্দর একটা দৃশ্য উপভোগ করতে পারলাম। वाओ, অভিষেক সাকসেস তো কি সাকসেস হলো? कितना सुंदर दृश्य है। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। सनराइज़ देखना डन। सच में बहुत सुंदर लग रहा ये सनराइज़ देखने में, मज़ा ही आ गया। तो अभी जा रहे हैं होटल की तरफ। तो देखिए यहाँ का रास्ता भी कितना सुंदर है। जब हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे तब तो एकदम ही सनलाइट नहीं था, इसलिए हम दिखा नहीं पाए, आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए ये रास्ते के वीडियो उतना अच्छी तरह से। तो अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये जगह। সত্যি এত সুন্দর সবুজে মোড়া রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে কিন্তু দারুণ লাগে। এক পা দুপা করে হেঁটে চলেছি হোটেলের দিকে। তো কেমন লাগলো পুরো ভিডিওটা অবশ্যই জানিও। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। আর যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর পেজে देखले पेजটাকে फॉलो করতে ভুলো না। एकदम सामने है एक बजरंग बली का मंदिर, वहाँ पर ही नमस्कार करके चले जाएंगे होटल। तो हम लोग नमस्कार कर लेते हैं और तुम लोग भी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाय फ्रेंड्स।